Matinabangon, lambing ug buutan nga bata. Mao kini ang pagsaysay ni Emma sa iyahang kamanghuran nga anak nga si alias Casey, 10 anyos o sa ka grade 4 student. Si Casey biktima sa pagpanglugos o gibunalan pa og bato sa ulo sa sitio Limblisong, Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato kaniadtong Mayo 10 alas 7 pasado sa gabi. Sumala pa ni Emma, nabilin sa eskwelahan si Casey tungod una nga mipauli ang iyahang pag-umangkon. Nahibulong sila nga misalop na ang adlaw, wala pa kini naabot sa ilahang panimalay. 4 PM, gisundo ni sa eskwelahan. Pag abot na mo sa eskwelahan, wala na siya. So nangita namin sa iyang mga maestra, nag-text namin sa iyang maestra, mga classmate, asa namin naabot, bisag asa namin abot namin og pamintahan. Tuyok-tuyok, libot-libot. Pag uli na mo, basig na uli siya. Pag abot mo, wala. Sa kabagnutan nga creek sa nahisgutang lugar, nakaplaga na lang ang patayng lawas sa bata nga nagkulob og dala pa niini ang iyang bag samtang hubo na ang pangubos nga gisulob niini og adunay mga samad sa lawas. Anak man to iyang apong si Ina, anak siya nga naamagod ko yung nabatian singkit dito ganina ate. Unya gipangutana, ngano wala man nimgiingon sa imong lula. Ana siya giingnan magud nako si lula tapos ana siya kabati bitaw ko pero nawala daw lalaki daw nga singgit nga murag matod pa sa bata murag nairita bang murag anak ko daw. Unya kung anak mga 4:49 daw to sa hapon. Yan aditoy duha ka shoes niya sa unahan na apoy medyas, isa ka medyas niya. Abot sa unahan na ana siya didto nagkulob. Pipila ka oras ang milabay. Gidakop sa kapulisan ang suspect nga silingan sab sa biktima nga giilang si alias Ronron, 44 anyos, usa ka laborer. Si Ronron matod pa ang nakita sa mga silingan nga ulahing nakauban sa bata. Gibalhog kini sa prisuhan ug pagka alas 9 pasado sa buntag sa Mayo 11 napusilan kini sa ulo og namatay, human matod pa nangilog og pusil sa jail guard sa Tupi Municipal Police Station. Aduna tay mga dili lang isa ka eyewitness nato nga sa adlaw pa hangtod na kilom-kilom sa kuan nga ang nakauban sa bata nga kuan katong iyang silingan nangagaw ni siya og pusil sa atong jail officer na to. May gani kay ang atong isa ka personnel sa Tupi MPS nakabantay o nakatabang siya at that time nga ma-disable or ma-restrain ang suspect. Samtang sa bahin sa pamilya sa suspect, dili sila mutuo nga mahimo ni Ronron ang pagpanglugos sa biktima. Gigunitan iyang kamot, ana siya gang uban ni kugang nya. Kina ko sir, unsa day ni sir, hindi ni uban jud ko subana gibiyaan ako akong mga anak didto sa balay. Nay nakakita sa imuha nga mao daw nagano sa bata. Unsa sir nga nagtabang pagani ko kanang pangita anak kay kanang ginikanan mi. Sakit pud sa amo ang buot. Hindi ako makapati ma'am. Kay nga agapaning kamot gani siya ma'am nga mangitag trabaho nga buhi ang mga bata. Subong kimo pa siya sang malain. Sagot ko na siya ma'am, palangga pa man nakaayo ma'am. Burag di na ako madawat sa mga pulis kana ma'am oh. Kahibaluan, Pebrero 27 tuig 2024, nakagawas gikan sa prisuhan si Ronron tungod sa kaso kalabutan sa illegal nga droga. Kulang pa ang gibuhat niya sa pagpatay sa kong anak. Kulang pa. Di pa kayo ko kontento ba? Di pa ko kontento. Kay luoy kayo akong anak. Waon ta niya gibunalag bato, buhi pa to. Di na ko malimtan ma'am sa iyahang pagsigi og kiskis ako unsay trabahoon sa balay hugason sa plato, dili na to pa sugo ma'am, mga buog tubig, muna mamiss na ko sa iya. Sa kasamtangan, gihaya na sa usa ka pribadong punerarya sa Tupi, South Cotabato ang patayng lawas sa 10 anyos nga biktima. In the heart of changing lives kini sa Enemy Mugpon, Brigada News.